देखो केना हल्लुची अना केते बबाउची ए रक्त भी दबो बेला रखी नहीं नहीं तीन जणू खाई दबो कहले बबाउची केडा से बहुत पाउ जण जण करवेला देखी की देख एइती ना चिंता बाहर भी देखो मार दो देख पार हम मार दे पार वो मारी दबो माने 50 सुर लागी रे और भवन में उतर पड़े ओई जो हनुमान ज्ञानगुर सागर जाय के भी लोग कर सागर अंदर तो जय जगन्नाथ ता गोटे हरर ब्लॉग रे आपन स्वागत करछि तो मु हितेश तो आम बाहरी पटे माने भूतंकर आड्डा तो आम घरे रहिला बसी कि माने छात खाली तुलतुल करे आ कबाट भी बाड़ाए से माने राति रे माने सुआई हमकु दियनी आमे सब तीन जण आइछु आज माने से आज केमिति छात ऊपर आउ दुलदुल करियो तो आमे देखिबु शुभ कोन करूछो चलो देखिया को छत आमे मु आज छोट पिला दि जण धरि के आइछि तो सी हम बारी पटे 11 राति रे से चियाइथिले तांको दि जण तांको सहाय्य रे आसीछि तो मो साथे आ बड़ पिला के आसी नाती तो एई छोट पिला सहाय्य रे आज आसीछि तो देखिबा हम छत ऊपर 11टा टाइम हेले आमे से भूत आज आपन देखबु शुभ देखि के देखि पछकरटा देखि के देखो केना घंचल तुम यार यार टॉर्च मारोनी देखि ए देखि मक्का छोड़ नहीं एक छत ऊपर से वाला छत ऊपर वाला देखो भी देखो मार दो देख पार तो हम मार दे पार हम मारी दबो माने 50 सुर लागी रे नहीं तुम विश्वास जीवनी माने एटा मु सोइला बसी खाली छात दुलदुलु आ कबाट धड़ धड़ करे गुलाम बोजी आज तो मारी थिला बहुत चित्कार करूची अधिक अब बोजी तो शुभ तू पाटी चुप कर छोट पिला दी जणा कौन करबा सी ओना के सिंदूर टोपा पिंदी सी कोई जाऊ छी रे मो डर लागे के दिपा की रे छात पूरा ई दुलदुल करथला आ कबाड़ बाड़े की ये की रे पळौछ ए भूतटा तांकर जो बाहागर होउजी आमे आसी शुभ बुझी के लगी रे नहीं नहीं शुभ होई के आमे तीन जण आज थेलु तमे माने आम घर भीतर थेलु मु आगु थेली बेली ये आज धरि के आजी तीन जण आगु आ देखिबार तो पूरा शुभ तू देखिबु तू विश्वास जानथलु आम घर देख रे हम छत पर केन दुलदुल होउची से एतिकल अरे जाऊ छी को खाली एटा पछकु फेरुनी हमें बगा केन जिबा छत हे करजिना पळेला केन जिबा बगा रहो आ गोटे प्लान करिया भूतटा को गोटे मंत्र पढ़िया की और भवन में मंत्र पढ़ी पढ़ी जो हनुमान ज्ञानगुर सागर जाय के भी लोग कर सागर अंजन पुत्र भी सारा भूल भाल करजी भूल भाल गले जानि तो अटैक करियो भलो भलो तुम जना पढ़ रे भाई हनुमान ज्ञानगुर सागर जाय के भी लोग कर जाय अंजन पुत्र भी हनुमान एती गलो भूत हल्लानी नारे जाइनी नहीं नहीं अच्छी दे सोना कहीं तो हल्लो चल हेतिकल होची ए भाई होना अगस्त 15 कितना न बोल दियो अगस्त 15 भी तो से शहीद हेता काले पळेयो हां जनगण बोल देवी कहू बोल दे जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता देख देख पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्याचल ए भाई अरे देखलु ज्योति संगीत बोलले से केंद्र जाउची गाए तमसया घाता जनगण मंगल गायक जय एटा आरबी ऑफिसर शहीद हेता जय हे जय हे जय 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 हे अरे एटा जाउची रे जाउची गीतटा बोलले जाउची देखु छु जाउनु छत ऊपर माने जाउनी केन धळा लुगा छाटी गछि धळा लुगा पूरा देखो ना गुगुली हे देख बपूजी केडा से बहुत पाउ जण जण करवेला देखि की देख एइती ना चिंता बाहर बक्का छटी गुंडे केडा बइछि कि रे देखु छु माने एई करू आइछि बोधे से ना कोन न बारी आडू कि रे देखो ना ए जो बड़ गछ उठर पका से बड़ गछ रहउछि डायरेक्ट डेउछि एकरु एकाथर के ऊपर हम छत ऊपर को माने राती सारा खाली दुलदुल ए कर जाऊ हैं ए शुभ तुम टिके देख तुम चना को टिके साइलेंट हे रुह पाटी चुप कर ता पाउ से झण झण से सुबा जाऊ मारी दबो बोधे हैं चल अगिलानी मार जाऊ काक चल पळेया नहीं 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 भाईटा पर हे कर के जिबा ए कर से जग्गी अछि ए कर बाटटा मारी दबो रे देखि पिट्टा सुन देख ए कर से देख बसी की देखो एई ते पवन हलानी खड़ खड़ होउची देखु छु केना पवन पानी पवन होउची काई पानी खड़ खड़ लानी हठात ही पवन आ हठात ही पानी मारी दबो धड़ देख पिट्टा सुन जाबे नड़िया गछ ऊपर पकावे ई देख एई ते बइची पिच्चा सुनी नुह एटा देखा जाउनी डा पूरी छोट होई जाछु बड़ होई जाछु शुभ से हेतुगुलो हम केंदे बैटरी जिबा कि हम घर हेड को पळाउची कुकुर ए भाई
ଦେଖୁଛୁ ଆରେ ଏଇ ତୁ ପଛ করে ରକ୍ତରା ଉଡିଆ ଡରୁଛୁ ହଠାତ୍ କି ଚମି ପଡା ଦେଖ ବୋବଉଛି ସେଇଠି ସତ ଏଇ ଦେଖୁନୁ ହେଇତି ଦେଖେ କହି ସତ ଦେଖେ ହେଇତି ଏ ଭାଇ ଏଇ ବାଉଁଶ ବୁନ୍ଦା ନଥିରେ ମଝିରେ ହେଇଡୁ ଗୋଟେ ଦେଖେ ଧଳାଟେ ଦେଖେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ମିଛ କଥା କହନି ମିଛ କଦଳୀ କଥା? ବଣି କଦଳୀ କଦଳୀ ବଣିରେ ଏଠି ତୁ କହନି ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସ ଆମେ ପଳେଇବା ଆ ଭିତରେ ଅଛି କିରେ ବଣରେ ମାରିଦବ ତୁ ଜାଣିନୁ ପିତା ଶୁଣି କଣ ପିତା ଶୁଣି ପୋ ମୋ ଦିହର ଥରେ ରାଗିଥିଲା କଣ କଲା ତୋର ଆଉ ମୁଁ ରାତି ବାରଟାରେ ପଡା ଥରେ ତୋର ମୋର ଆସିନଥିଲି ତୁ ଜାଣିନୁ ପିତା ଶୁଣି ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲି ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ପିତା ଶୁଣି ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ପଳେଇ ଆମ ନା ରହିବା ତୁ ଆଗ ତୋ ଯିବା କହିବୁ ତୁ ଆଗକୁ ଏକ ଗୋଟେ କୁଦି କିଏ ଗୋଟେ ଏକ ଏକ ବଇଥିବ ବାଇରେ ଏଇଠି ବଇଛି ତା କୁଦି କୁଦ ସମସ୍ତେ କୁଦ ଏ କୁଦ ଦେଖି ଛୁଆ ଦିଏ ଗଲେ ସେ ଆମ ଦିହରେ ଲାଗିବନି ସେ ଏତିକି କରିବ ନା ଦେଖେ ଏଇ ଗୋବର ପାଣିରେ ଗାଧେଇବା ମାନେ ଦେଖ ମାନେ ଯାଉନି ଏତିକି ବେଳୁ ସେ ଘର ଛାଡିକି ଟୋଟାଲି ଯାଉନି ଏଠିକି ଆଇଲେଣି ଆରେ ଏଠିକି ଆଇଲେଣି ତ ବଡ ପାଟି କଣ ନା ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି ମାନେ ଏତିକି ବେଳୁ ବିଲୁଆ ନାଗେ ସେ ଖାଲି ଘର ଗୋଟା ଯାକ ଖାଲି ଦୁଲଦୁଲ କରୁଛି ଏଇ ନଡିଆ ଆସନରେ ରହୁଛି ବୋଧେ ମ ନାଇଁ ଏଇଠି ଉଡୁଛି ନାଇଁ ଏରା ପାରା ଗୁରା ରହିଛନ୍ତି ବୋଧେ ବଗ ଶୁଭ ଆଉ ତୋର କଣ କଲା କିରେ ଏଁ? ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇନୁ ଆଉ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇକି ପରା ଅଞ୍ଜାତିଆ ହେଇଗଲେ ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ତଡିଲା ମୁଁ ଯାଇଛି ହେରି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଧରିକି ଏଇଟା ନା ଟାଙ୍କି ସିଧାରେ ତୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋଲିଲୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଗୀତ ବୋଲିଲୁ କିଛି କାମ ଦେଲାନି ନୁହଁ ତୁ ଏଇଠି ସତ ଦେଇକିରି ହାତଟା ଏ ଭାଇ ଏଇଠି କାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ପଛକୁ ଆମେ ଏଇଆ କଣ କରିବା କେମିତି ଏଇଟା ଖଡ ଖଡ ହେଲାଣି ସେ ହଇଆ ଗଲାଣି ଆଇଛି, କଣ କରିବା? ସେ ଗଲାଣି ଅବିକା କଣ କରିବା ଆରେ 3 ଜଣ ଆଇଛୁ ତମେ କଣ କରିକିରି କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ତ ନାହିଁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ମରିଆ ବୋଧେ ଆଉ ସେ ଗଲାଣି ସେ କହୁଛି 3 ଜଣକୁ ଗୋଟା ଖାଇବେ ତ ଅଛି ଏ ଗଲାଣି କହୁଛୁ ପାଟି କରୁନି ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛ ଏଟା ଏତିକୁଳ ଅଛି କୋଉ ଗୀତ ଗାଇବା କହିବୁ ମୁଁ ହୁମ କରିବି କି ନାଇଁ ମୋ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁଣିଆ ତୁ କଣ ଗୁଣିଆ ଯିବା କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ସେ କାହାକୁ ଆଉ ଡାକିବା ବାଙ୍କିଆ ପିଛା ଡାକିଆ କିରେ ଭୂତକୁ ହଗାଇ ଦବ କଣ ଆଉ ବାଙ୍କିଆ ପିଛା ଘଟିକି ଯିବା ପ୍ଲାନ କରି ଯାହା ଯିବା ନହେଲେ ଯାଇପାରେନି ମାରିଦବ ପରା କହୁଛି ମନ୍ତ୍ର ମତେ ବୋଲି ଆଇଛି ମୁଁ ବୋଲିବି ବୋଲୁନୁ ଦେଖିଆ କେମିତିଆ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ବୋଲୁ ମାରିଦବ ରକ୍ତ ବି ଦବ ବେଲା ରଖି ନାଇଁ 3 ଜଣକୁ ଖାଇଦବ କହିଲେ କୋଟ ପଲାର ଯୋଉ ମଗୁଲୁ ତାକୁ ଡାକିବା ବେ ଦେଖିଆ ମଗୁଲ ହେଇକି ନହେଲେ ତୁ ବାକ୍ୟା ପିଛା ଡାକୁନୁ ବାକ୍ୟା ପିଛା ଡାକେ ବାଙ୍କିଆ ପିଛା ଏଇଆଡେ ଆସ ଭୂତ ଆଇଲାଣି ମାରିଦବ ଏଟା ପିଚା ଶୁଣି ଆରେ ସେ ପଳେଇଲାଣି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କଳାରେ ପଳେଇଲା ମସ ହେଇକି ଧଳାରେ କଳାରେ କଣ ଏଇ ଧଳାରେ ଏଇ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପଛ ଘରେ ବନା ପଇସା ମୋର ହଲିଲାଣି ଲାଇଟ୍ ଦବ ବୋଲାଣି କଣ କରିବା ଲାଇଟ୍ ତ ଦବ ବୋଲାଣି ପଡୁନି ଲାଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠୁ ପୁରା ଉଡିକି ଆସିଲା ଏଇଠି ବସିଲା ଏକାଥରେ କି ନୁହଁ ଲାଇଟ୍ ତ ଦବ ବୋଲାଣି ଆଉ ପଡୁନି ଦେଖେ ଲାଇଟ୍ ଦବ ବୋଲାଣି ପଡୁନି କେନ୍ ଯିବା କିରେ ଘରକୁ ମାରିଦବ ତ ଦେଖ କେନ ହଲୁଛି ଅନା କେତେ ବୋବାଉଛି ହେଇ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ଶୁ ହଉଛି ଆସ ତ ଏଟା କିଏ ଦେଖିଆ ନାଇଁ ଜାଣିଛୁ ବାବୁ ଯିବ ଯାଆନ୍ତି ମାରିଦବ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ତତେ କଣ ହେଇଛି ତୁ ବୋଲ ତା ଆଗରେ କଣ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ତତେ କଣ ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ହନୁମାନ ଚାଲିସା ବୋଲେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଏଟା ଆମେ ତ ଅଳ୍ପ ଆଇଛି ହଁ ବୋଲେ ଯେତିକି ଆଜି ବୋଲ गुरु सागर जाके भी किलो कर अंजन पुत्र ना ने पवन सूत्र ना भूल गई दिल रे ହଁ ଶୁଭ ସବୁଥର ଭୁଲ କହିଲୁଣି ତମେ ସିନା ଆମ ଘରେ ଆଇଛ ବୋଲି ତମେ ଆଜି ଦେଖିଲ ତମେ ଆଉ ତୁ କେତେବେଳେ ଆଉ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତୁ नहीं ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ କରିବା କିଳିଆ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ଖସିଲେ ତ ଏଇ ଦେଖେ କି ସେ ଗଛରେ ବଇଛି ମୋର ଉଡୁଛି ଏଇ ଶୁଭ ଏଇ ଟାଇମରେ ମଉକା ପାଇଛେ କବାଟ ନା ଖୋଲା ଅଛି ପଳେଇ ଏଇ ଟାଇମରେ ଘରକୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ କରିବା ସିଏ ବଇଛି ଆମେ ଲାଇଟଟା ପକେଇବାନି ଜହନ ମ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ କୁନ ଜନଗଣ ଗାଇକି ପଳେଇବା କିରେ ନାଇଁ ସେ ଅଧିକ ଇଏ ହେଇଯିବ ଅଧିକ ସେ ବିରକ୍ତିଆ କର ତାକୁ ବିରକ୍ତିଆ କରିବାନି ସେ ଆଜି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଯିବା ଆମ ଘର କଥା ହେଇଆଡେ ଯିବା କେମିତି ମୁଁ ତ ଆମ ଘରେ ଆଜି ରାତିରେ ନ ଶୋଇ ପଡେ ନାଇଁ ବେ ଆମ ଘରେ ପାଟି କରିବେ ନାଇଁ ତମ ଘରେ କିଛି କହିବେନି ତମ ଘରେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଫୋନ କରିଦବୁ ଏଟା କାଇଁ କିଛି ହଉନି ତ ଏଇ ମଉକା ବବଉନି କାଇଁ ବବଉନି ନାଇଁ ଏଟା କାଇଁ ବବଉନି ଆଉ ତ ଭାଇ ଆମେ ଆଜି ମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଦୁଲଦୁଲ ହଉଛି ତ ରାତି ବାଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭୂତ ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ପୁରା ଦେଖିକି ଆମେ ପୁରା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗିଲାଣି ଯାହା କହୁଛୁ ବବଉଛି ବବଉ ଦେଖୁନୁ
ତ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନେ ଭୂତ ଆଗରେ ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଲାଇଫ ଟାଇମ ପୁରା ମାନେ ଆମ ଲାଇଫ ପ୍ରତି ପୁରା ବିପଦ ଅଛି। 3 ଜଣ ଆମେ ଆସି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଇଛି ନହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭୂତ ପାଖକୁ ପୁରା ନେଇଥାନ୍ତି ଭୂତ କଥା ଠିଆ ହେଲେ, ଠିଆ ହେଲେ। ଚାଲ